33 di buru ya lah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم لدنيته وأمتنا بأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. Percampur matur ya. Siap. Tak usah. Percampur matur. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamisu tining panika hadis kaping 5. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayataki dari Sayyidina Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu qala ja saungkuna Abu Dzarrin Al-Ghifari adabu qultu ya Rasulullah allimni amalan yuqarribuni ilal jannati wa yuba'iduni minan nari. Setong bakta dan kula matur dek Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni, tolong ajarkan kepada saya amalan, akan suatu amalan yuqarribuni, yang bisa mendekatkan saya ilal jannati, menuju surga, wa yuba'iduni, dan bisa menyelamatkan saya minan nari, dari api neraka. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari gak dinto minangka salah setong sahabat sesering banyak ngaule wasiat bebulangan dari Kanjeng Nabi. Enalikana kadawaan apolong akompol sarang Kanjeng Nabi pas matur Abu Dzar Al-Ghifari nyoona bebulangan abdina Guste. Bebulangan setong amalan saya bisa masema abdina dek ka swarga, ben bisa aja waki abdina dari apoi neraka. Kala pas aja wab Kanjeng Nabi, jawab Kanjeng Nabi, idza amilta. Nah kenika bodo saya kalero tulisanna, kenika tulisanna alimta aja toro setepa amilta nih. Tabudik idza amilta sayyi'atan, apabila engkau melakukan suatu keburukan, fatbi'ha, maka ikutilah keburukan itu hasanatan, dengan suatu kebaikan. Ini ada guna Kanjeng Nabi. Ba'an monalako coba, lako coba anjari atau roibi kelakuan bagus ya Kanjeng Nabi. Dari kita nih di antara kita waste semua benih pun berada di antara kita, tapi pernah lakukan cobaan. Cuma jangan pernah putus asa jawaban Kanjeng Nabi. Mun la ta'ala cor ala ko coba kita roebi ala ko bagus. Bahkan esetong riwayat selain nika banyak kan dengan hadis nika perbandingannya. Mun ala ko coba maka kusot kalaban kalakuan si bagus. Cobaan nika kusot kalaban ala ko bagus. Qala qultu, pas matur Abu Dzar Al-Ghifari de Kanjeng Nabi, aminal hasanati qawlu la ilaha illallah. Apakah di antara kebaikan-kebaikan yang ada itu adalah mengucap kalimat la ilaha illallah? Qala, lalu Kanjeng Nabi pun menjawab, na'am, iya, hiya ahsanul hasanat. Mengucap kalimat la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling baik. Teti saja jaga cobaan
Nika bisa tepus kalaban ngucap atau membaca kalimat la ilaha illallah. Bahkan la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling baik. Jadi orang pun pernah ngucap kalimat la ilaha illallah tak usah pesimis. Pasti pas emak kajalan surga sareng Allah. Pas jauh dari siksa api neraka. Cuma nikah urusan Nabi Allah, bukan urusan bi manusia. Mun urusan bi Allah nikah cukup ngucap kalimat la ilaha illallah, tapi mun urusan bi manusia kudu legowo nikah. Mau minta maaf, minta keikhlasan dan minta kerelaan. Berapa umpama namun saya catur dolim juga, gimana dolim banyak pates. Tapi setidaknya ada iktikat yang baik. Lalu seandainya kita pernah berbuat salah kepada orang lain atau pernah menggibah orang lain, bagaimana cara menebusnya? Jadi para ulama mereka berseadabu untuk menebus kesalahan-kesalahan dari dosa kita terhadap sesama manusia adalah dengan cara mendoakan yang baik-baik. Jadi termasuk nyanjung ngalem walaupun formalitas mereka termasuk salah satu cara penebusan dosa atas ghibah yang pernah kita lakukan. Jaro pernah fokus loh ngalem takkan tak sih udah takkan tanah ngalem takkan tak. Wa ala hadha hikayatun anna rajulan kana waqifan bi Arafatin. Atas kesesuaian hadis ini ada suatu hikayat, suatu cerita. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki kana waqifan bi Arafatin, ia berdiam diri di padang Arafah. Para ke Mekah ni ka orang-orang sentara ke Mekah ni kan. Wa fi yadihi sab'atu ahjarin, dan di tangannya ada 7 batu. Faqala, ini kalau pot boleh ini. Faqat, saya tepak faqala. Faqala, lalu orang tersebut berkata, Ashhidu anni inda rabbina, tolong saksikanlah olehmu anni untukku inda rabbina, di sisi Tuhanku. Jadi orang nikah nekuk betong boto pas ngucap ka boto, tolong saksi engkau ya nang yajinan Allah ni kan ngucap ni. Jadi padahal tak ngucap ka manusia, ngucap ka boto ni kan. Nekuk betong boto, tahu ning mengala boto ka dekatris. Tak apa kan mau praktek nekuk saksi engkau nang yajinan Allah ya. Napa saya tadi prosesnya bi anni asyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas dan wajib disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saksene engkau ria ya junana Allah. Fanama, lalu orang tersebut pun tidur. Mari asakse ngocak kabut tawah tidur. Faro'a fil manami kama yaran naimu, lalu ia pun bermimpi di dalam tidurnya sebagaimana orang-orang umum ya bermimpi. Ka'annal qiyamata, seolah-olahnya hari kiamat qad qomat, sudah terjadi. Wa annahu husibah fawajabat lahun nar, dan seolah-olahnya ia telah dihisab oleh Allah. Dari hasil hisab fawajabat lahun naru, maka dia pun divonis masuk neraka. Nikah mimpi nikah. Mari hisab dalam mimpinya pas akan ta'a vonis masuk neraka. Fa akhadathul malaikatu, karena divonis sudah masuk neraka. Fa akhadathul malaikatu, ia pun dijemput oleh para malaikat. Falamma dhahabu bihi ila babin nari, ketika para malaikat itu pergi membawa orang tersebut ila babin nari, menuju pintu neraka. Faidan, lalu tiba-tiba hajarun, ada satu batu, mintil kal ahjari, dari 7 batu itu, alqa nafsahu, melemparkan dirinya ala babin nari, ke pintu neraka.
Fajtama'at malaikatul azab, lalu berkumpullah malaikat-malaikat azab ala raf'ihi, untuk mengangkat satu batu itu. Falam yutiquhu, namun tidak mampu malaikat-malaikat itu untuk mengangkat satu batu yang menutupi pintu neraka itu. Tsumma siqa bihi ila babin akharah, kemudian malaikat pun pergi membawa orang tersebut ila babin akhara, menuju pintu neraka yang lain. Kan labungan neraka menikun berak setong nika, labungan neraka punya. Karena neraka nika ada 7 tingkatan, otomatis setidaknya beda beluk labang. Fa idzan alaihi hajarun akharu min tilkal ahjaris sab'ati, lalu tiba-tiba alaihi, di pintu neraka itu terhalang hajarun akharu, oleh batu yang satunya lagi, min tilkal ahjari sab'ati, dari 7 batu itu. Falam yaqdir al malaikatu ala raf'ihi, malaikat pun juga tidak mampu mengangkat batu tersebut dari pintu neraka yang kedua. Hatta siqa bihi ila sab'ati abwabin nari, sehingga para malaikat pun pergi membawa orang tersebut ila sab'ati abwabin nari, menuju ke 7 pintu-pintu yang ada di neraka. Wa kana ala kulli babin hajarun min tilkal ahjar, dan ternyata di setiap pintu neraka itu ada batu-batu yang dipakai orang tersebut itu menjadi saksi di hadapan Allah. Karena sudah tertutup pintu neraka oleh 7 batu itu, tsumma siqa bihi ila tahtil arsy, kemudian malaikat pun membawa orang tersebut ke bawah arsy. Matora ke Allah nih kapon, karena arsy nika istananya Allah, tapi tidak ditempati oleh Allah. Cek galero maknai, arsy nika istana yang tidak ditempati oleh Allah. Memang beda ayat di Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy. Benih bersemayam pas tojuk dung tedungan nang arsy, tak ada Allah ni bi makhlukah. Allah nikah mukhalafatuhu lil hawadis, Allah tak ada bareng makhluk. Tertijuk tojuna Allah tak ada, bi tojuk nambian bi gula cak ting pendengar ki bareng tojuna Allah, bareng madung tedungan Allah tanah. Pas mator malaikat nika, faqalatil malaikatu rabbana anta ta'lamu bi amri 'abdik, Rabbana, wahai Tuhan kami, anta ta'lamu, engkau lebih mengetahui, bi amri 'abdika, terhadap urusan hambamu ini, wa inna la najidu lahu sabilan ilan nar, dan kami sudah membawa orang tersebut ke 7 pintu neraka tapi tak mendapati jalan sama sekali. Faqala Rabbu tabaraka wa ta'ala, lalu Allah tabaraka wa ta'ala pun berfirman, abdi, wahai hambaku, ashadta al-ahjara, engkau telah mengambil saksi kepada 7 batu itu, falam tudayyi haqqaka, 7 batu itu tidak pernah menyia-nyiakan hakmu atau kewajibannya terhadapmu. Fakaifa udayyi'u ana haqqaka, lalu bagaimana mungkin aku juga akan menyia-nyiakan hakmu. Wa ana syahidun bi syahadatika, sedangkan aku maha menyaksikan terhadap syahadatmu. Qala, lalu Allah pun berkata kepada para malaikat, adkhiluhu al-jannata, masukkan ia ke dalam surga, kata Allah. Lah pemasuk orang jerapai ke dalam surga, on ekiba ke dalam surga. Falamma qaruba, tatkala sudah mendekat, min babil jinani, ke pintu surga, idan, lalu tiba-tiba, abwabuha, pintu-pintunya surga, mughlaqatun, juga tertutup. Baru malaikat kan bingung dia, pemasuk akan neraka labangnya tutup bi beto, ekiba ke surga labangnya tutup tibi bang labangan surga. Fajaat, pas moro-moro datang, moro-moro datang jangan nama tu dah. Fajaat, lalu tiba-tiba datang, syahadatu an la ilaha illallah, yaitu persaksian orang tersebut dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah, wa futihatil abwabu kulluha fadakhala ar-rajul,
Lalu pintu-pintu surga pun itu terbuka sehingga orang tersebut bisa masuk ke dalam surga. Nika manfaatah orang mengambil persaksian. Jadi tak usah dus-dus. Jadi alaku akabukusan nika pada saksian. Termasuk tanah saya tempati kita nika. Apa ngajian malam magen. Nika laku ajunan Allah jadi saksi. Melana beda lalampan naset tong Kanjeng Nabi nika yang jarang kita lakukan. Mun asolat sunat masjid umpamana. Mari asolat maghrib, asolat ba'diyah maghrib. Nika ngale kenengan. Nika termasuk amalan sunat Kanjeng Nabi yang jarang dilakukan. Apa sebab? Ketika pindah tempat pas asolat ba'diyah maghrib ngale pindah tempat. Tempat yang ditempati juga akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tujuan apa? Ma banyak saksi laku ya junan Allah. Jadi mun ala ko kafokusan ni kata apa binyator katiwan saksi nenggo laku ya junan Allah. Kita kayak kocak kilo sa goni lah apa. Saya penting kan jadi sampurna nang ya junan Allah kan. Termasuk Cifarid gini kan. Nyapot cap bina umpamana. Nah, dia sambil ka satu ka abing kok saksi ini laku ya junan Allah. Ya. Ngocak cap bina laku ya kene ka fokus teh. Ting tak lupa ka jompo. Capok murah kada. Ada Pak. Saprong enggak ada Pak kada. Alhamdulillah sakan juga namun saprong. Kun berak saprong saya saksi kena laku. Oke. Abdi ada Pak kan mukhlasin Gusti. Berarti tinggal tunggu tanggal mainnya saksena capi nih kira-kira. Insyaallah. Bakal norok bunte jaman Cifarid patena. Wa hakal Imam Az-Zahidi Sayyidi Al-Mufti rahmatullahi alaihi sakun yakin nih. Al-Imam Az-Zahidi Sayyidi Al-Mufti nika atunging acareta. An abihi sega dimma careta panika dari abana Sayyid Al-Mufti juga. Qala beliau adabu inna Musa salawatullahi alaihi cek saungkuna Nabi Musa salawatullahi alaihi najator mator rabbahu daga pangeran. Faqala pas mator Nabi Musa ya Rabbi wahai tu Gusti khalaq ta khalqan ajunan abadi makhluk wa rabbaitahum ban acokopi deka makhluk binikmatika kalaban nikmata ajunan wa rizkika lebat nikmat rizkina ajunan summa taj'aluhum yaumal qiyamati fi narika namun apa pas ajunan mamasok makhluk ke ajunan etina kiamat fi narika dalam ka dalam narakana ajunan. Engkau menciptakan makhluk lalu memberi rizki dengan nikmatmu dan mencukupi mereka dengan nikmat. Tapi pas muro-muro mak bodoh makhluk ke Allah ni kasih ke bayi Allah ni kapa masuk ke dalam neraka. Apa alasannya ya? Pangeran ni kata punya alasan ke Nabi Musa. Napa daguna Allah? Ya Musa kum fazra zar'an. Wahai Musa, bekerjalah kamu lalu tanamlah suatu tanaman. Sorona mencap ini ke boleh sih. Okay. Fazra zar'an. Lalu tanamlah suatu tanaman. Fazara'ahu lalu Nabi Musa pun menanam tanaman tersebut. Wasaqahu pas etorab bi Nabi Musa. Nah, apa bahasa etorab nih? Bahasa Indonesia. Diairi, disiram. Kan tak lep, ha? Oh diairi, mengairi kan isim fa'il. Mun diairi isim maf'ul. Bukan gitu. Wasaqahu pas etorab bi Nabi Musa. Ya nah kedua kan. Wa qama alaihi mumpung nek tak pati masuk kamera aja raja pati masuk kan begini. Ada ampun salbutan ngaji aja. Sepenting ilmu enggak apa. Wa qama alaihi empon Nabi Musa nek alako namen bareng norap pun. Arawat kepada tanaman itu hatta hasadahu wadasahu sampai Nabi Musa tiba untuk memanen tanaman itu wadasahu ban akeba lambak ni kata ada naman tepu dan Nabi Musa tak naman tepu mun tak gandum ki jago dadi naik akeba oh tabo padi tepu ki buruan bae ni ga yang memprakara saya orang punya wote tepu dadi suragan tepu
Faqala lahu, lalu Allah pun bertanya kepada Nabi Musa, ma fa'alta bi zar'ika ya Musa, apa yang telah engkau lakukan terhadap tanaman-tanamanmu itu ya Musa? Qala, lalu Nabi Musa pun menjawab, qad rafa'tuhu, ampun epolong sareng abdina Gusti. Ya pun Nabi Musa, bo epolong lah ya iki. Qala Allah Ta'ala, was Allah mariksani dak ka Nabi Musa, fama tarakta minhu syai'an, beda se sakoni asaidina biban Musa, apalah epolong kakapi, apa beda saidina. Pas ajawab Nabi Musa, ya Rabbi ma taraktu illa ma la khairun fihi, wahai Tuhanku, saya tidak meninggalkan sesuatu apapun kecuali tanaman yang tidak ada manfaatnya, kecuali tanaman si tak baik, mungkin si tak nongkol, napa epolong cek tak ada baik nah ngiji kan bangun era bosa mun tak ada uan. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah pun berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, demikianlah, fa inni udkhilun nara man la khaira fihi, saya memasukkan hambaku ke dalam neraka, yaitu orang-orang yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Kita ini tanaman Allah, bian bi gula nikah pada bayi tanaman Allah, nyongkel tak nyongkel lah jangan bian bi gula nikah, bian bi gula rahmat bi Allah kan ki. Ibri nyamba, ibri rezeki, ibri nikmat pun sama cuma. Pas akuna tak akuna najak nagu lebih impian ni. Mon akuna polong bi Allah, masuk ke dalam surga. Ki mon tak akuna pasti masuk ke neraka. Ki ceknya lagi Allah cetak nyongkel pada ka. Saya nak ke ni kaki ker. Nampak jawaban Al-Quran, fala talumuni walumu anfusakum, maka dari itu jangan menyalahkan saya tapi salahkan diri kamu sendiri. Bahwa beri rezeki bingkok, beri nyapa, beri kesehatan, beri nikmat, kapi sih kaputo buat nala bode puto ketora pun sama macam pas moro-moro tak ada buah na murak sila. Antena orang-orang siapa masuk ke dalam neraka sareng Allah ni kan adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan muka-muka kita dia banyak sangon nilai kebaikan sebab ajaran lagi perintahna Allah pendalam benar Rasulullah. Qala Musa, lalu Nabi Musa pun bertanya, man huwa, siapakah orang tersebut yang tidak memiliki kebaikan ya Allah? Qala, lalu Allah menjawab, alladzi yastankifu ayyaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu orang yang dalam kehidupannya enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang pun tak ada mengucap kalimat la ilaha illallah kan nikah berarti nilai tandi kebagusan bi Allah ni pun tak nyongkel sekali berarti orang rian. Tapi umat Kanjeng Nabi ni kata usaha khawatir. Setiap umat monki pada estona kacelena ben kala lampana Kanjeng Nabi. Sanajan sakone kabukusan na banyak coba na umpamana. Ketika mau nazak tebu bi Allah cabutnya benar. Malaikat Israel ni kabada tolesan nang edaina. Tolesan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Ketika malaikat Israel ni pas etangan le bareng dan gula zarang kita ni kakapi nikah kita terbersit di dalam hati kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kipada Nabi albi gula melancalan dan kasih dukun. Kenapa apa itu lesan bocah dalam hati ni kan? Lipo. Yang akhir kan. Padahal tak kocak aki. Cuma kocak dalam hati. Bapak kasakuran na bajat meko bocah boleh kan? Harapannya di sana agar menjadi umat yang husnul khotimah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kumpulan kita satu saja. Setiap kumpulan sebab sehingga rahmat Allah ada kita satu saja sempurna. Jalan tepat ngiring lampana Kanjeng Nabi, jalan sempurna nyopre ridona Allah Subhanahu wa taala. Laku ki along-polong boleh ngane ka ngopi nang surga na Allah nika pangarep. Husnul khotimah yang muka-muka terus pa istiqomah sareng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركات ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة مع أهل القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه وما استمعناه من القرآن العظيم إلى حضرة حبيبنا وشافعنا رسولك سيدنا سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأتباعه ومشايخنا وأستاذنا ومعلمين ومرشدين ومربين ومن أجازنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا وأزواجنا وأولادنا وأهلنا وجيراننا وأصحابنا وأحبابنا وتلاميذنا ولمن له حقوق علينا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا في الله وإلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا ومرشدين ومربينا وخصوصا جمعيتنا هذا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خاصة أهل هذه القرية رحلة جيبان يبوتي الأحياء منكم الأموات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا أحدا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا محول الحال حول أحوالنا إلى أحسن حال والحكمة بكمال الرجال وفرج همومنا يا الله فرج همومنا خصوصا هموم صاحب الحاجة بفراجك العاجل مع كل لطف والعفو والعافية والسهل والجمال بلا دية ولا المحنة وفي عقلة يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا هذا جمعا منحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.